हेलो गाइस जय जगन्नाथ आमे वर्तमान पूजा डेकोरेशन चलची देखि दियंतु पिला हां ये फुल काम टेंट आनी एठी आमे टांगी दे सालुणी बना बना एठी हम मिस्त्री बसछंती ठाकुर बसिया आरो भिडियो मु तो टेंट रे शामिल नहीं हवा तोर सुपरा को तोर पैसा नहीं तोर करी उठा ए प्रभु जी ए जो सुपरा तेरे बोलते हो अभी दरकार नहीं ठाकुर वर्तमान रेडी तळे वर्तमान सार चैटिंग करछन कोन चैटिंग करछन देखिया YouTube देखछंती होजी दुसरा टेबल डाउन जाओ टेबल डाउन तो हम ठिया हो जा मो खाया नहीं उनके पास आने नहीं जाता है खाली बांस टाणी गुटे एडी खांची देने बोल वाला गीत ना हां नी बांस खांची ये कर से कर के रखियो केला टेबल टाणी रखि दो ठाकुरटा सेरा सिंपल रे खाली बेलून राणी वर्तमान सार चैटिंग करछन हल्का रे खांची वालो ना सारे चाटू तू बाहर बाहेला ए चलो चलो पूरा देखते पूरे सेट यार जो ठाकुर बसा चलो बोला ना टेबल टाणी सही जी बसा अच्छा उल्टा वो सेट रोके देगी पूरा लाइट में मोबाइल कर देगी उड़ा आने की लाइट आने की देगी सेगी टेबल टारो ए ऊपर खाली बेलून पूरे खाची देगी पूरे रेस्टोरेंट बेलून खाची देगी टेबल टाइप खाची देगी सब लगा बेलून आने वाली कैसे दिखा वो होती देर वर्ष तो बसाला ये टेबल अरे ऊपर बेलून सोना से जो सोना पक्की की बसाला नोना यो तीनटा बड़े बेलून ना मुझे सब बोला पूरा सिंपल हो आइयो टेबल लाइट रहियो हला ठाकुर दा ऊपर जो देखते आसीबे निहाती ए जो अनुसूचित माने समस्त ने ठाकुर बाबू देखते आइबे आइला आलो कोइबे तो आइला खाइबे सेठी दे कोइबे 10 खर्च करली अनुसूचित करचंदी पिला डीडी डाकी ना मु न डाके नहीं पड़े चलो चलो काटिया काटिया होंडाटे बसियो चल आमे गाधे उदय पड़े आसु ना कि बाबू काटिया तो था पखाल मार दे पड़े आसिलन तू भी तो खाई टोटल टोटाल आज उपास पुष्पांजलि देवा परा खाता पत्र वर्तमान रेडी ठाकुर भी रेडी सेठी हमर बसा जियो मूर्ति एठी डालवाटा बसियो सेठी डालमा सेठी बसियो पपुअर पाखर बसिला नहीं डालवा एठी काउंटर वीडियो लागी चलती देसी काउंटर जो ऑफिस रो रहूजु सेठी यदि डेली टिके YouTube चैनल करी खुलंदु एतम देलो के सस्ता लाइटा के लाइटा तो हेलोजन कलर लाइट ना हटा मिलियोनी आना तोरा आइबो नहीं जुबो भरा तोरा मिलियो चेष्टा कर देखो आई बिना मुझे टेबल कर कि सडा टेबलटा कि टेबलटा हां पूजा ना हां सरेला पूजा टेंड चलची बा संजळे नना आसी तो लेट कलो भूग भी सरी गला एठी वर्तमान आसी कहउचंती पूजा हलानी के हलानी के ना आसी आसी अच्छा ना दादा टेबलटा नहीं जाऊ चला टेबलटा किने आने टेबलटा दियो आमे नहीं कियो टेबल टेबुल नहीं हमर आ ना हमर 1.5 दिन पत्र छेडी ना टेबुल हां ये भारी वो हीरो हे परा डाकी गाना टेबल से हीरो बरा हम कहू तू संसार सारा दिन से काढी के वो मन नाही के मी तो जंग बार कति आर रखि काई गाना का काळ रोड बुट तो काढी गाणी पाल हैं मो पाटीला सिले कर दबो घर है कि मो काई सुनी मेडा से चेहरा धरी बरा ए बठना नहीं जाऊ ना आसीबुनी नहीं तबी मो कह दी क्या रेडी 12टा चेयर मुंडो मिलु नहीं का चेयर चेयर गाना ठाकुर बसिवे टेबल पुछा पुछी चलची सेठी पार्टी करसंती बहु जानी पातो ना पैसा तो केतो दाम लागुची टेबल वर्ष दीथ ठाकुर बोझा मते के दबो सेटा ठाकुर के दबो ना ठाकुर बसी ठाकुर देवे ଆଉ
ଝରକା ଫଟା ସବୁ କିଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାହିଁ କାମ ଲାଗୁନି। ଟେବୁଲ ଲାଗି ଝଗଡ଼ା। ए बाप को का टेबुल आसीगला बस एठी हमर सारे चैटिंग रे व्यस्त तर मु गाधे ना छुई ठाकुर बापू गाधे छ ध ठाकुर ठाकुर वर्तमान बसिले पेंडेल बस दवा पाई आसीगले ठाकुर पाक बही ना हम नड़िया मेन नड़िया दरकार ଏଇଟା ଦରକାର ଆମର ସେଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକ କଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା ଦରକାର ଆଗେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଭାଇ ତୁ ଆଜି ଖାଇ ଖା ଦେଇକି ତୁ ଗାଇଲେ ନା ଠାକୁର ବହି ଦେଇକି ଦେଇଦେ ଆଖୁର बर्तमान आमर तापस बेलून बांधियारे व्यस्त अच्छा बर्तमान डेकोरेशन चलती देखो बेलून फेलून केमी बंधा चलती ठाकुर बसी आई ଦିନେ ଦେଖି ନଥିବ हाँ बर्तमान आम छोट छोट छुआ को पचारिया जे पूजार केमिति किस चलची चलंतु हाँ पूजा केरो चलची हाँ जबर माने केते जबर ए केते सजा सरियो सजा हाँ ए आउ अधुरा टिके समय लागियो अच्छा के करछ सब मु तपसका निकिता बेबी हाँ ना हां अच्छा अब हम दीदी का कर अच्छा खाइते केते दिया जू खाइते हाँ ए से राती गुट्टे की दीदा अच्छा ना केते आसी नन्ना हाँ ए 3:30 बजे 3:30 3:30 कहला 3:30 हो गलानी पर 3:30 होलानी हाँ बापा ने लेते बर्तमान रोषेई आरंभ हो अन्नछत्र गणेश पूजा देखो चली आम सब छुआ मैंने बस देखो यहाँ मूसा बापका सी बाली बर्तमान बापी भाई मिस्त्री नुआ मिस्त्री हेड मिस्त्री रोषे कर व्यस्त खुशुणी खुशुणी सब रेडी भूषुआ पत्र रोषे आसीगले मेन मिस्त्री ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଅନ୍ନଛତ୍ର ଚାଲିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ବାବଦରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣା ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିସ ଜଣା ଯେତିକି ଜଣା ସେତିକି କୁହ ମୁଁ ଏଇନା ଥରେ ମଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କୁହ ମଦରୁ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ ରାଉତ ନା ସେ ବେତାଳିଆ କହିଦେବ ନସିଂ ନନା ଆସିଗଲେଣି ଏପଟେ ଏ ରୁଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା କେମିତି କିସ ଚାଲିଛି
ହଁ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଚାଲିଛି ପୂଜା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଷଷ୍ଠ ପୂଜାରେ ଆମର ଦଉ ଏରକ ଗାଁ ସବୁ ଟୋକା 2-4 ଜଣ ମିଶିକି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କେର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ କେର କେମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆଇ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଦେଖାଯିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଷିଆ ଜଣେ ଗଲେ ନା ଲଗେଇବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପୂଜା ହଉଛି କେମିତିକାର ଲାଗୁଛି କିସ କିସ ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଭାରି ଚାଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି କିସ ଚାଙ୍ଗା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମନ ଖୁସି କରି କରୁଛନ୍ତି ତମେ କିସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ମୁଁ ଆଜି ଖୁମାଳୁ 2 କିଲୋ ଦେଇଛି ଆଉ ବୁଟ ଦେଇଛି 5 କିଲୋ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୋ ଛୁଆ ଆମର ଜୁଡ଼ି ଜୁଡ଼ାକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାରି ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟମ୍ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଡାଲ ବସୁଛି ଆଉ ଭାତ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାଟେ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଡାଲମା ତ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଇଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଚାଙ୍ଗା ପୁରା 100 ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଏ କ୍ଲାସ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଦେଇ ଆମ ସବୁ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ଏଠି କମିଟି ହଲ୍ ପୂଜା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଭାତ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ଆମର ପରେ ସବୁ ପାଣି ପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ଲାଗି କେମିତିକାର ଆଲୋଚନାରେ କେମିତିକାର ଖାଇବା ମାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କେବଳ ହେଇନି ଟିକେ ଝୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବେ ନାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିସ ଦେଲା ବିସ୍କୁଟ ନା ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଖୋଲି ଧରିବେ ନା ଖାଇବା